नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु जानिबा स्वामी सहित भोजन करुवा महिला को केउ प्रकार दुर्दशा भोगिबाकू पड़ी थाए। मनुष्य निज जीवन रे संघर्ष एवं परिश्रम करिथाए केवल खाद्य पाई, कारण मनुष्य बंचिबा पाई सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण हेउची खाद्य। खाद्य सेवन करिबा द्वारा शक्ति मिली थाए, जहा द्वारा मनुष्य काम करिबाकू सक्षम हुए। सनातन धर्म रे भोजन पूर्वरु भगवान को प्रार्थना करिवार नियम रहिछि। भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करा जाय थाए। तेबे शास्त्र रे एहार अनेक कारण विषय रे कहा जायछि। शास्त्र रे एहा मध्य कहा जायछि जे भोजन बेले केउ सबु भूल करिबा आदृ उचित नुहे। तेबे चलंतु सेही सबु भूल विषय रे जानि नेबा। एक रे भोजन करिबा समय रे कथावार्ता करिबा उचित नुहे, बरं चुपचाप खाद्य को सम्मान करी उपभोग करी सेवन करिबा उचित। विज्ञान सम्मत कारण अनुसायी मध्य यह कहा जायछि। तेणु खाद्य खाइबा समय रे कथावार्ता हेबा उचित नुहे। दुई रे भूल रे भी किंबा कौनसी परिस्थिति रे भी काहारी अइठा खाइबा उचित नुहे। आजिकाली लोके बाहरे खाद्य खाइबा समय रे निज सांग मानक सहित खाद्य शेयर करिथांती, जहा जम्मा भी ठीक नुहे, कारण एहा करिबा द्वारा से व्यक्ति अशुद्ध विचारर होइथिले सेही चिंताधारा आपणक ठारे मध्य देखा देबो। एहा द्वारा आपणकर काम बिगिड़ी जाई पारे एवं आपणको अनेक समस्यार सामना करिबाकू पड़ी थाए। वैज्ञानिक सम्मत कारण अनुसायी एपरी अन्य व्यक्तिर अइठा खाइबा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे। एहा व्यतीत सेही व्यक्ति हुए तो आपणको मनरु खाद्य देउ नथाई पारंती, जहा द्वारा आपणको उपरे खराब प्रभाव मध्य पड़ी पारे। एहा द्वारा आर्थिक समस्या देखा देई थाए। तीन रे बिना स्नान किंबा बिना परिष्कार परिच्छन्नता किंबा अपरिष्कार स्थान रे भोजन करिबा द्वारा आर्थिक समस्यार सामना करिबाकू पड़ी थाए एवं एहा द्वारा धन धीरे धीरे नष्ट हेबाकू लागि थाए। एहा द्वारा आपणकर धन संचय करिवार क्षमता मध्य नष्ट होई थाए। स्वास्थ्य उपरे मध्य एहार खराब प्रभाव पड़ी थाए। चारि रे भोजन करिबा समय रे छिड़ा होई भोजन करिबा उचित नुहे, कारण छिड़ा होई भोजन करिबा द्वारा शरीर को आवश्यकीय पोषक तत्व मिली पारे नाही एवं एहा द्वारा हजम हेबारे मध्य समस्या देखा दिए। तेणु छिड़ा होई भोजन करिबा उचित नुहे। पांच रे भोजन करिबा समय रे ठीक दिग को मुह करी भोजन करिबा मध्य उचित। दक्षिण दिग को मुह करी भोजन कले घर उपरे प्रेत आत्मार प्रभाव पड़ी थाए एवं पश्चिम दिग को मुह करी भोजन कले स्वास्थ्य समस्या देखा देई थाए। तेणु सर्वदा पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुह करी भोजन करिबा उचित। छरे भोजन करिबा पाई रोषेई घर सबुठारु उत्तम होई थाए, कारण रोषेई घरे भोजन करिबा द्वारा राहु केतुर प्रभाव पड़ी न थाए। ज्योतिष शास्त्र रे मध्य एही विषय रे कहा जायछि। सात रे अनेक समय रे स्वामी स्त्री साथी रे गोटिए थाली रे
ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିନଥାଏ, ସେହି ମହିଳା ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ କାଉ ହୋଇଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। କିଛି କଥା ଏପରି ଅଛି ଯାହାକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଲୁଚାଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ତାହା କହିବା ଜରୁରୀ ଭାବିନଥାଏ। ଏକରେ ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେବେ ବି ସେୟାର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭୟରେ ଥାଏ କାଳେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଦୁଇରେ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀର କିଛି କିଛି କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଁରେ ହଁ ମିଳାଇଥାଏ। ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ବି ସବୁ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥାଏ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ତିନିରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ।